अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिन जिन बच्चों का नज़म के मुकाबले में हिस्सा है वो अजान के मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद वहाँ जाते हैं, और अगर जिनका अजान में हिस्सा नहीं है उनका नज़म में हिस्सा है वो भी वहाँ चले जाए बेशक। अभी सिर्फ और सिर्फ ये 13 से 15 वाले, अगर अजान में हिस्सा नहीं है तो वो उधर चले जाए। चलो पिछले से पढ़ ले, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं।
ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ मैं मेरे साथ नहीं मतलब होता है लेकिन मेरे साथ कंफ्यूज हो सकते हैं अजान करते वैसे शुरू करते हैं छोड़ के 10 मिनट या 10 मिनट बाद आवा बच्चे की जन्मदिन का मामला थोड़ी चाय भी पिला रहा था सब अब भी सोच रहे
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله और कौन आप लोग ठीक है दोनों खामोशी से सुने
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح جزاkallah. और कोई आपने नहीं लेना वही बैठे हैं। आपको आदत है आती है। मंसूर है। جزاkallah. Thank you. और किसने पढ़नी है? 13 से 15 में 13 पढ़ने वाले हैं।
ठीक भी है